झाड़ग्राम जिला गोपी बल्लभपुर 2 नंबर बनोतरे मेना का तपसिया चक्र टोठारे मिद प्राइमरी स्कूल हालत आडी बाड़ी रे मेना का जहां खातिर ओना इतुन असड़ाते पाठुआ को सेचे डॉक्टर चला करते रहो आको जीवन ना टाना टानी ताहेना मेन दो ओना छात्र उनका लेका बाड़ी हालत मेना आ जहां छाते तो नेल लेखन में खन में दा जोरो साव सावते ओका अक्तो रे आजका गे घटन घटा नोंका लेका गे ओना ना चितार नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ मेनखान नोआ इदी कते प्रशासन खने तो हब कते ओकोय हम बंदेज बांग को हतावेया ओना विरोध कते गे थानिक रिन हर साव सावते पाठुआ को प्राथमिक विद्यालय संसद सभापति ऑफिस समारोह रंगान को सदर लेया मेनखान एनते रहो आको दाबी देबा चितार प्रशासन बांग को में लुतुरु कते झाड़ग्राम जिला शासक छटकाते को शहर सेटर कना पाठुआ सावते पाठुआरी ना पातेंगात को এই যে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো পড়ে স্কুলটা একবার অবস্থা খারাপ যখন খুশি ভেঙে পড়তে পারে সেই জন্য আমরা যেমন নতুন করে একটা হোক সেই জন্য আসছি এখানে पाठुआरी ना पातेंगात को दाबी बांग मा नोआ मांग हो आयमा धा दाबी देबाले एम का इतुन असड़ा जुतरा बखरा मेनखान नित हाबी प्रशासन पाहटा सेन खन चेन हो आस बांगले ᱧᱟᱢ का ओनाते आले आंदोलन कामी हरा दो जारी गेले दोहो का मेन तो होशियारी को एम का এটা তপসিয়া চক্রের জামুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টি সংস্কার হয়নি এটা মেরামত যোগ্যও নয় আমরা মার্চ মাসে ভিডিও এবং এসআইকে জানিয়েছিলাম যে এই গৃহে বসা যাবে না এবং বাচ্চারা গৃহের ভেতরে বসেনি বারান্দায় বসে খাওয়ার পরে শুকনো হলে আবার পড়তে বসে খুবই কষ্ট রোদে বৃষ্টিতে খুবই কষ্ট সেটা নতুন ভবন করা দরকার আমরা সংগঠনগতভাবে এডিএম সাহেবকেও জানিয়েছিলাম কিন্তু সুরা হয়নি বলে আজ ওই জামুয়া গ্রামের সমস্ত ছাত্রছাত্রী তারা স্কুল বয়কট করে আজকে ডিএম সাহেবের কাছে এসছে দেখা করতে তাদের প্রতিবাদপত্র তাদের গার্ডিয়ানরা গেছেন তুলে দিতে আমরা চাই যে অবিলম্বে স্কুলের উপযুক্ত ভবন তৈরি করা হোক আবার অনেক বিভিন্ন সূত্রে আমরা জেনেছি যে ঝাড়গ্রাম জেলায় 479টি স্কুল তুলে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা ঘুরপথে কার্যকর করবার জন্যই বিল্ডিংয়ের টাকা ফাংশন হচ্ছে না আবার সংবাদপত্রে এও জেনেছি যে 21টা জেলাতে টাকা পয়সা খরচের ব্যাপারে ঝাড়গ্রাম জেলা সবচেয়ে পিছিয়ে আছে আমরা ডিএম সাহেবের কাছে আবেদন করছি দাবি করছি যে ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবে অবিলম্বে নতুন ভবন নির্মাণ করুন बड़ा जो कथा कना बांगमा इतुन असड़ा ना हालत नुना गे बाड़ी जा ओना इतुन असड़ा रे जारगे जापुद मेन दो आषाढ़ सान बोंगा पठुआ को बांग को सेचेद दाड़ेया चेदा से उनका लेका छात खन दा जरो आसा साते पठुआ को मिद घड़ी हो इतुन असड़ा रे बांग को ताहे दाड़े नोंका लेका गे हालत इतुन असड़ा ना ओना विरोध कतेर गे पठुआ साते आपातेंगात को दाबी बांग मा इतुन असड़ा नावाते तैयार हुई मा चेदा सा मा दिन खन बाड़ी हालत रे मेना नोआ इतुन असड़ा जहां खातिर पठुआ को बांग को सेचेद दाड़ेया खाना ओनाते पठुआ साते उनको रे आपातेंगात को दाबी बांग मा नावाते इतुन असड़ा तैयार कते सेचेद कामी हर लाहंती डहार से लाहा चला मा मेनते आस को दोहो का झाड़ग्राम खुन सुमन पंडित रिपोर्ट ट्राइब टीवी बांग्ला।